कौन जानू अच्छी वाली गुरु अच्छी वाली आए अच्छी वाली गुरु बस 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 50 टका ने लागू किए रे 50 टका जावना था ए रावण ले जा 50 टका ता बेकड़ा खाली मुड़ दो ठीक के काम करलन ए बस रा चल चल ए बीड़ी सुखा पका हां गुरुटे गीत गा द्वितीया जमीनी रे मो प्राण सही एटा होनी एटा टिके सला ट्रेन रे भिक्क मागला वाला जना पड़ एटा हो आउडे आ कोन बोलिया एक गारू गारी दे ना नालिया बोल गारू गराई देली पापुली रे तो ना मार लाइट मते 100 टका दे माल दे बिदे पळे मी हो अरे मोटा पठी पैसा भाई का निया दे मुंडन मुझे बापरा कही से मद टी आनी बोली चार लाख नहीं देखे चल बम्बे मद फिर चलीगला क्यों देख देख हां आइलन तो बम्बे नुहे सांग सला बजार सारा खोजी खोजी नया तो एने हम बड़ बाबू भय सला 750 टका तो बुद्धि जे पड़ो ना 4-5 दिन जीव चतुर्दश भुवन देखा बुझल मालटा आनते ए सर की भाग मारते की माल दे एस काम करछी ए प्रेमा देखिनु ए भाग मारते पी जावे सला दिटा नाक पतन पी जा सला ए भाग मारते भाग मारते ना भाई तू आ गुरु मु माडी बसी तुम पेई दियो प्रेमा रबे दाता चर्चा न करे आगे हम पेई देबा मु माडी बसी तुम पेई दियो बढ़िया देख भाई तुम बुद्धि पड़े सा गंजे टाणी से गुड़ा आउ छाड़ी होनी पुणी मद छी छी ना भाई मुझे लीला थोड़ा छाती का पड़ी जाऊँ छाती का पड़ी जाऊँ बे छाती पड़ुची देव के काठा कर दे ए प्रेमा तू पीऊ की नो तू पीऊ मो पाखरे रा मो पी ओ नो नहीं नहीं लीला इधर इधर संग पिकअप आसी
ନଥିଲା ନଉନଥିଲା ପିକଅପ୍ ଆସିଗଲା। ଏତିକିରେ ମୌସୁମୀ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗ, ଏତିକିରେ ମୌସୁମୀ ଆସିଗଲା। ବେ ନୂଆ ଡାଣି ତୁ ଗୁଅ ଖାଉଛୁ, ବେଶୀ ପିଇଲେ ଡାଙ୍ଗ ଭରିଯିବେ। ଇଏ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ? ଆମର ତ ଏଇ ମଦ ପିଆ ଗଞ୍ଜେଇ ଟଣାରେ 8-10 ହଜାର ପଳଉଛି। ତୁ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି କେତେ ଦରମା ପାଉଛୁ? 7-8 ହଜାର ପାଉଛୁ? 7-8 ହଜାର? ଆମେ 15,000 ପାଉଛୁ। 15,000 ପାଉଛୁ? ଉପରି ଅଛି, ଉପରି ଅଛି, ଉପରି। ଏବେ ଖୋଦା ଜब रहता चप्पल मार के देता साला सियाड़ू आउची इयाड़े जाउची। ସିଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କ'ଣ ବେ? साला खाता जन्म କରୁଛି ବେ। ଖାତା ଜନ୍ମ କରୁଛି ଯା। ତୋର ପୁରା ନିଶା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ? ମୁଁ ହେଲି ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ। ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟକ୍ ଖାତା। ହେଲା ତୁ ଆସୁଛୁ ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ। ହେଲି ତୁ ଔଷଧ ନେବୁ 25 ପ୍ୟାକେଟ, ନେଲି ପଇସା ଦେ। ପଇସା। ଏଥିରୁ ଖାତା ଗଲା 20 ପ୍ୟାକେଟ, ହୁଁ ଆଉ 5 ପ୍ୟାକେଟ ପଇସା ଯା ଶଳା ତତେ ସିଧା ଆମ ପକେଟରେ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ସିଧା ଆମ ପକେଟରେ। ଗୁରୁ ମଉସା କିଏ? ପ୍ରେମା କଥା ତାହେଲେ ଆସିକି ଏଠି ବିଲେଇ ଲୁଚି କରି ଦୁଧ ପିଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସାରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା। 100 ଟଙ୍କା ମାଗିଦେମି। ମାଗିଦେ। କମ୍ପାନୀ ଖାଇସାରିଲଣି, ତାପରେ 100 ଟଙ୍କା। ପ୍ରେମା କଞ୍ଚୁଛୁ ବୁଢା। ଶାଗୁଣା ଯା। ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଚାକିରି ତାକୁ ତ ନେଇଗଲୁ, ଶାଗୁଣା କହୁଛୁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଏ ଶାଗୁଣା ଆଇଲାଣି, ମୁଁ ଚାଲିଲି ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଡାକୁଛୁ ନାଇଁ? ତୁ ତାହେଲେ ମେଡିସିନ ଲୁଚାଇକି ବିକୁଥିଲୁ ନାଇଁ? କିଏ କହିଲା ଏ କଥା? ତୁ ଏଇ ଶୁଣା ତୋ ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ ଏଇନେ କହୁନୁ? ମିଛ କଥା।